الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وأنقذنا وفرج عنا. الحمد لله بالقرآن، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهر أمننا وأحسن معافاتنا وجمع فرقتنا وأحسن خلاصنا، ومما سألناه أعطانا، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، سبق لنا في غير ما جمعة أن تكلمنا عن العبادات القلبية، وقلنا بأن عبودية الإنسان لا يمكن أن تحقق أعلى المقامات إلا إذا عبد العبد ربه بجوارحه وعبده بقلبه. ومن بين العبادات الراقية الرفيعة التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وهي من عبادات القلب، عبادة الرضا بالله، عبادة الرضا بالله وعبادة الرضا عن الله تبارك وتعالى. ما منا من أحد إلا ويزعم أنه قد رضي بالله ربا، وقد تعودنا عقب كل نداء للصلاة وتعودنا في أدعية الصباح وأدعية المساء أن نقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا قول باللسان، ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا: هل حققنا هذا الزعم النظري في جوارحنا، في أحوالنا، في قلوبنا، حتى يكون كلامنا موافقا لأعمالنا وأحوالنا؟ هذا ما يجب على كل مسلم منا أن يطرحه على نفسه من سؤال. الرضا هذا مصدر من فعل راضي يرضى، وهو مأخوذ من مادة الراء والضاد والواو، وعكسه السخط. هنالك الرضا وضده السخط، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك. فحين يقول العبد رضيت بالله ربا، هذا الزعم وهذه الكلمة تحتاج منه إلى أعمال قلبية متعددة: أن لا يحب إلا الله تبارك وتعالى، أن يرضاه ربا له، أن يرضاه كخالق، أن يرضاه كمشرع، أن يرضاه كرحمن، أن يرضاه من خلال كل الأسماء الحسنى التي عرف الله عز وجل نفسه بها. وسوف نتكلم عن هذه العبادة القلبية فيما تبقى من الوقت، وعلى كل واحد منا أن ينظر من نفسه المقام الذي وصل إليه في تدرجه إلى هذه السمة العظيمة الرفيعة. Chers frères et sœurs, à plusieurs reprises dans les prêches du vendredi, nous avions parlé de l'adoration du cœur. Nous avions dit que l'adoration ne se limite pas uniquement à certains actes rituels qui sont accomplis par le corps, mais il y a plusieurs adorations qui reviennent au cœur. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, de l'amour de Allah Azza wa Jal, du fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, il s'agit d'adorations qui ont un rapport avec le cœur. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une de ces adorations qui sont de loin les plus importantes dans la vie religieuse, dans la vie spirituelle, dans la vie tout court du croyant et dans son cheminement vers Allah Azza wa Jal. Il s'agit de la satisfaction que peut ressentir le musulman envers Allah Azza wa Jal, être satisfait de Dieu. À chaque fois qu'on entend l'adhan,
nous terminons par un dua dans lequel chacun de nous va dire Raditu billahi rabba, j'ai agréé ou je suis satisfait de Dieu comme Seigneur. Et je suis satisfait et j'ai agréé l'islam comme religion. Et je suis satisfait et j'ai agréé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Bien entendu, c'est une attestation qui est très importante. Mais encore faut-il que chacun de nous se pose la question, est-ce que cette attestation est conforme à son état d'âme? Est-ce qu'elle est conforme à ce qu'il ressent envers Allah Azza wa Jal, envers la religion d'Allah Azza wa Jal et envers le messager d'Allah Azza wa Jal? Ou est-ce qu'il y a un grand fossé entre les deux? Il ne suffit pas de répéter des phrases, des slogans, sans pour autant que notre âme en soit imprégnée. Donc lorsque je dis que j'agrée Allah Azza wa Jal comme Seigneur, je suis satisfait d'Allah Azza wa Jal comme Seigneur, ceci suppose plusieurs engagements dont nous allons essayer de parler. Bien entendu, le contraire d'Or-Rida, c'est l'insatisfaction. C'est être insatisfait de Dieu comme Seigneur ou être insatisfait de la religion d'Allah Azza wa Jal ou de certaines prescriptions de la religion d'Allah Azza wa Jal. Si on est dans cet état-là, c'est qu'on n'a pas ce vrai agrément, c'est qu'on n'a pas la foi tout court. حتى يتحقق العبد بالرضا عن الله عز وجل يحتاج أن يحقق شرطين أساسيين. الشرط الأول هو أن يرضى بشرع الله عز وجل، والشرط الثاني هو أن يرضى بقدر الله تبارك وتعالى. أن أرضى أولا بشرع الله، كل ما شرعه الله تبارك وتعالى يجب أن أرضى به، وأن لا أجد في نفسي حرجا من تحقيق ما أراده الله عز وجل مني. يعني أقبل كل أوامر الله عز وجل وأذعن لها، أقبل كل نواهي الله تبارك وتعالى وأذعن لها. كل التشريعات التي جاء بها القرآن وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن أقتنع بها وأن أعلم علما يقين أن لا خير للإنسان ولا خير للإنسانية إلا في هذه التشريعات. إذا شككت في تشريع من تشريعات الله عز وجل فمعنى ذلك أن رضاي بالله عز وجل غير مكتمل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، لما يجي تشريع من التشريعات الإسلامية عبر القرآن الكريم أو عبر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة الصحيحة، ما كان لي أن أختار أمرا آخر، يعني هوايا يجب أن يكون وفق ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة النبوية، لا يمكن أن أسير ضد ما أراده الله تبارك وتعالى. وهذا ما لا نراه في كثير من عند كثير من المسلمين حين تراه يعني يعقب على بعض أوامر الله تبارك وتعالى، مع أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. قد يكون هذه الآية إن نفهمها بمعنى أن الله عز وجل يحكم في الكون ولا معقب لحكمه فلا يكون إلا ما شاء، ويمكن أن نفهم منها كذلك أن المؤمن عليه أن لا يعقب على حكم الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه للمسلمين. حين يقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، جوابنا هو أن نقول ونحن كذلك رضينا هذا الدين لنا ورضينا بهذا التشريع لنا، ولا نقبل من أحد كيفما كان أن يحول هذا التشريع أن ينقص منه أو أن يزيد عليه مما لا يرضاه الله تبارك وتعالى وما لا ترضاه شريعته العصماء. يقول مولانا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني مجرد الحرج في حكم الله عز وجل يجب أن لا تجده. وهذه الأمور نقولها نحن بنظريا ولكن في تطبيقنا اليومي أيها الإخوة الكرام. Donc je disais que
lorsqu'Allah Azza wa Jal instaure quelque chose, prescrit quelque chose, on n'a pas à discuter là-dessus et on n'a pas à avoir de gêne, même si cette prescription va à l'encontre de ce que je veux ou à l'encontre de mon intérêt. J'ai un intérêt à ne pas suivre l'ordre d'Allah Azza wa Jal sur telle chose, mais je dis non. J'ai attesté que je suis satisfait de la religion de mon Seigneur, donc je ne peux que m'incliner devant sa décision et devant sa prescription, même si elle ne me convient pas, même si elle va à l'encontre de mes intérêts. Et c'est là où les musulmans, parfois, lorsqu'ils sont testés là-dessus, on va voir s'ils ont vraiment cette satisfaction de la religion de Dieu qu'ils prétendent à longueur de journée ou pas du tout. Donc, chers frères et sœurs, pour que nous puissions respecter cette satisfaction que nous prononçons tous les jours envers Allah Azza wa Jal, il faut satisfaire de deux choses. Il faut être satisfait de la législation d'Allah Azza wa Jal, de la religion qu'Allah Azza wa Jal a agréée pour nous, et être satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a prescrit comme destin. Voici deux conditions sine qua non pour que notre satisfaction d'Allah Azza wa Jal soit complète. Être satisfait de la religion musulmane, lorsque tu dis je suis satisfait, j'agrée Dieu ou bien j'agrée Allah comme Seigneur, j'agrée l'islam comme religion, j'agrée le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager, c'est que je me soumets à ces règles, aux prescriptions qu'il m'a révélées. Et la deuxième chose, c'est que je dois être satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jalla m'a prescrit dans mon destin. Les états par lesquels je passe dans ma vie, je dois en être satisfait. Allah Azza wa Jalla dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix de leur façon d'agir. Tu n'as pas à avoir le choix de ta façon d'agir lorsqu'Allah Azza wa Jalla a décidé une chose, ou t'a appelé à quelque chose, ou t'a ordonné quelque chose. Sinon, tu désobéis à Allah Azza wa Jalla, et sinon, donc tu seras non conforme à l'attestation de foi que tu prononces tous les jours. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi à ce propos, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Et il nous arrive parfois dans notre vie, lorsqu'on voit que l'islam dit quelque chose et que cette chose-là va à l'encontre de nos intérêts, on rejette cette chose ou bien on ressent une gêne. Et parfois, on va aller chercher qui va nous donner une autorisation, une dérogation quelconque pour contourner l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et là, ça montre qu'il y a une défaillance au niveau de notre foi et une défaillance au niveau de la satisfaction que nous devons avoir envers la religion de Allah Azza wa Jal. الأمر الثاني أو الشرط الثاني بعد الرضا بشريعة الله عز وجل الرضا بقدر الله. الرضا بقدر الله عز وجل. فالمؤمن عليه أن يطمئن في كل الحالات التي يقضيها الله تبارك وتعالى له. نحن نمر في حياتنا أيها الإخوة الأفاضل، نمر بنعم ونمر بابتلاءات، نمر بما يسرنا ونمر بما يؤلمنا. هذه هي حال الإنسان. يبتلينا الله عز وجل في أموالنا، يبتلينا في أبداننا، في صحتنا، يبتلينا في أولادنا وفي أحبابنا. الابتلاءات عدة، وهذه هي حقيقة الدنيا كما بين الله عز وجل في محكم التنزيل. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قادر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه هي القاعدة في هذه الدنيا. الدنيا دار ابتلاء، تمر بنعم وتمر كذلك بمصائب. فالعبد أيها الإخوة الكرام حين يكون في نعمة تجده مسرورا راضيا بالله تبارك وتعالى، ولكن إذا أصابته نقمة أو أصابته بلوى أو أصابه مرض أو أصابه نقص في المال أو نقص من أو موت لأحد الأقارب،
تجده جزوعا، تجده هلوعا، يبتعد عن الخير ويبتعد عن الله تبارك وتعالى، ويسخط بما قدره الله عز وجل له. فالعبد وإن كان في ضراء، في ابتلاء، يجب أن لا يصيبه الجزع، ويجب أن يبقى مطمئنا. حتى تصيبك الضراء عندك حالتين. الحالة الأولى، المرتبة الأولى واللي فيها الخير، هي أنك تصبر. والصبر أيها الإخوة الكرام هذه عبادة يأجر الله عز وجل عليها، وهذا مقام يصله الصالحون من المسلمين، يصبرون في الضراء. ولكن هنالك مقام أعلى من ذلك، وهو مقام الرضا، لأنك قد تصبر على مصيبة ولكنك لا ترضاها لنفسك، أنت صابر عليها لأن لا خيار لك، ولكن لا ترضى بتلك المصيبة. أما العبد الذي يصل إلى أعلى درجات الإيمان فإنه يصبر على المصيبة ومع ذلك يرضاها، يقول الخير فيما اختاره الله، الخير فيما اختاره الله، ما دام الله عز وجل قد أقامني في هذا الحال فأنا أرضى به، وأحول المصيبة إلى خير بإخلاقي وبمعاملتي مع الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: الرضا لا يصح إلا بثلاثة شروط. ما يمكنش يكون عندك الرضا إلا إذا حققت ثلاثة ديال الشروط. الشرط الأول استواء النعمة والبلية عند العبد، يعني النعمة والبلية يكونوا عندك بحال بحال، نفسك دائما مطمئنة، كنت في نعمة أو كنت في بلية نفسك دائما مطمئنة، وعلاقتك مع الله عز وجل مستقرة، دائما مطمئن ودائما راضي بما كتبه الله عز وجل لك وعليك. الشرط الثاني هو سقوط الخصومة من الخلق إلا فيما كان حقا لله ورسوله، يعني أنك حتى الخصومة مع الناس تبتعد عنها. علاش؟ لأنك أنت مرتبط بالله تبارك وتعالى، ترضى بما أنت فيه، ولا تخاصم الناس ولا تنازعهم إلا في الأمور التي تعتبر حقا لله وحقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث هو الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح، يعني أنك تبتعد على أن تسأل الناس إلحافا. الذي تسأله هو الله تبارك وتعالى، ولا تسأل الناس، ولا تجري وراء الناس، ولا تنتظر من الناس شيئا، إنما انتظارك يكون لرضا الله تبارك وتعالى ولعطاء الله تبارك وتعالى ولحسن صنيعه معك في دنياك وأخراك. أسمى ما يقصده العبد، شنو احنا أسمى ما عندنا؟ المقصد ديالنا الأسمى هو أن الله عز وجل يكون راضي علينا، هذا هو الهدف ديالنا الأسمى، هذا الشيء اللي تنتمنى، أن الله عز وجل يكون راضي عليا، هذا هو أقصى ما أريد أن أصل إليه. إذا كنت في سراء، في خير، في نعمة، أشكر الله تبارك وتعالى فيرضى الله عز وجل عني. إذن تلك النعمة أوصلتني إلى ما أريده من الله عز وجل، أوصلتني إلى رضا الله تبارك وتعالى. أما إن ابتعدت عن الشكر، يعني جاتني نعمة ولكن لم كنت قطورا بها مع الناس، لم أفرقها على الناس، لم أجعلها فيما يرضي الله عز وجل، لم أشكر المعطي، نظرت إلى النعمة ولم أنظر إلى المنعم، فابتعدت عن رضا الله عز وجل. إذن هذا الوجه الأول. ولكن الوجه الثاني الذي قد نغفل عنه هو أنك إذا كنت في مصيبة، إذا كنت في بلية، دائما المبتغى نتاعك والمقصد نتاعك هو رضا الله عز وجل. أين تجد رضا الله في البلية؟ هو أن تصبر، تقول أنا إذا صبرت رضي الله عني. إذن سواء الإنسان كان في السراء يمكن أن يصل إلى رضا الله عز وجل عبر الشكر، وإن كان في الضراء فإنه يصل إلى رضا الله تبارك وتعالى عبر الصبر، ففي كلا الحالتين هو يصل إلى رضا الله تبارك وتعالى. وهكذا يصبح عند المؤمن الذي يرتضي الله تبارك وتعالى ربا، تصبح عنده السراء والضراء سواسي، السراء والضراء سواسي، لأن كلاهما يوصلك إلى مقصودك، ألا وهو الحصول على رضا الله تبارك وتعالى. Chers frères et sœurs, on a dit que la première condition pour satisfaire l'agrément envers Allah Azza wa Jal, c'est le fait d'agréer sa religion, d'agréer les prescriptions
qu'il nous a révélées. La deuxième chose, c'est d'agréer le destin dans lequel Allah Azza wa Jal nous a mis. Nous évoluons sur cette terre et nous savons que nous passons tous par différentes étapes et différents états. On passe par des états de bienfaits et par des états d'épreuves, par des états qui nous procurent le contentement, qui nous procurent l'agrément, et par des états parfois qui nous procurent la douleur, qui nous procurent la souffrance. Et c'est là où le musulman va être testé sur la satisfaction qu'il a envers Allah tabaraka wa ta'ala. C'est que le musulman normalement doit être dans le même état de foi et dans le même état de la confiance qu'il place en Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il soit dans la facilité ou dans l'adversité. Il reste stable. S'il est dans ce cas-là, c'est qu'il a manifesté la vraie satisfaction qu'il prononce tous les jours envers Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim dit, on ne peut avoir la vraie satisfaction envers Dieu que lorsqu'on respecte 3 conditions. La première de ces conditions, c'est l'égalité du bienfait et de l'épreuve aux yeux du serviteur. Chez toi, l'épreuve est la même chose que le bienfait. Que tu sois touché par un bienfait ou par une épreuve, pour toi, c'est la même chose. Tu es dans le même état d'âme. Ça, c'est la première condition. La deuxième chose, c'est l'arrêt du dispute avec les gens, sauf pour ce qui relève du droit d'Allah Azza wa Jalla ou du droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, tu es tellement stable que même lorsque tu as des ennemis, même si tu as des détracteurs, tu ne rentres pas dans les disputes parce que tu es d'une stabilité et d'une quiétude extraordinaire. Et la troisième de ces conditions, c'est de ne pas manifester un besoin envers les êtres humains, de ne pas courir derrière les êtres humains pour leur demander quelque chose. Tu demandes à Allah Azza wa Jal. Lorsque tu respectes ces 3 conditions, là, tu es arrivé au degré de la vraie satisfaction envers Allah Azza wa Jal. Parce qu'après tout, il faut se poser la question, quel est notre objectif? Quel est l'objectif d'un croyant? Son objectif, c'est de gagner la satisfaction de Dieu. C'est que Dieu soit satisfait de toi. C'est ça ton objectif. Si Dieu est satisfait de toi, c'est que tu as eu tous les biens de l'ici-bas et de l'au-delà. Et l'obtention de la satisfaction de Dieu s'opère de 2 manières. Si tu es dans une facilité, si tu es dans un bienfait qu'Allah Azza wa Jalla t'a procuré, tu restes constamment reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla. Tashkurullah Azza wa Jalla. Tu remercies Dieu et tu manifestes ta reconnaissance envers Allah Azza wa Jalla. Et celui qui manifeste la reconnaissance, et lorsqu'on dit la reconnaissance, ce n'est pas la reconnaissance seulement verbale, c'est que tu utilises aussi ce bienfait dans l'intérêt général. Tu l'utilises là où Allah Azza wa Jalla aime que ce bienfait soit utilisé. Tu as un savoir, donc ce savoir, il faut le transmettre et le diffuser. Tu as de l'argent, cet argent, tu dois le gagner d'une manière licite, le dépenser d'une manière licite et le dépenser à ceux qui en ont besoin et aider les autres, et ainsi de suite. Tu utilises le bienfait dans ce qui agrée Allah Azza wa Jalla. Par ce moyen-là, tu obtiens l'agrément de Dieu. Mais lorsque tu es dans une difficulté, tu passes par une maladie, tu passes par une pauvreté, la perte d'un travail, la perte d'un proche parent, qu'est-ce que tu dois faire? Ton objectif doit rester le même. Je veux parvenir à l'agrément de Dieu. Je veux que Dieu soit satisfait de moi. Et parce que je suis dans un état d'épreuve, comment je dois gagner cet agrément-là? C'est en agréant la situation dans laquelle je suis et en patientant devant cette situation. Vous avez des gens qui peuvent patienter, mais ils n'agréent pas la situation difficile dans laquelle ils sont. Ils patientent parce qu'ils n'ont pas le choix. Il est malade, il patiente, il n'a pas le choix. Mais au fond de lui, il n'est pas satisfait de cet état-là. Il dit, j'aurais aimé être dans un état meilleur. On donne l'exemple de quelqu'un qui n'était pas satisfait de sa maison. Il avait une maison qui était pas mal, mais il n'était pas satisfait. Toujours, il rechignait, je veux une maison plus grande, plus belle, plus ceci, plus cela. Et donc, il a appelé un ami à lui, un agent immobilier. Il lui a dit, vends-moi cette maison, ma maison, je veux la vendre. Et donc, l'agent immobilier, il a commencé à montrer les bons atouts de cette maison-là, de son ami. Il a dit, voilà, je mets en vente une maison agréable, bien ensoleillée, je ne sais pas combien de mètres carrés, ceci, cela. Et il a commencé à montrer que les points positifs et les avantages de cette maison.
Et le propriétaire qui voulait vendre cette maison, ayant vu l'annonce, il a dit, mais c'est ce que je cherche en tout cas. Et je suis en train, c'est là où je découvre que ma maison a des bienfaits auxquels je n'ai pas prétendu attention parce que je cherchais toujours plus. Et là, il a dit, pourquoi vais-je aller chercher ailleurs alors que j'ai ce que je cherche? Et quelque part, c'est ça la situation d'un être humain. C'est qu'il cherche toujours plus et il n'agrée jamais la situation dans laquelle il est, même si cette situation-là est difficile. Parce que de toute manière, tu n'as pas le choix. Tu patientes, c'est un bienfait. Tu patientes, c'est une bonne adoration. Mais au-dessus de la patience, il y a l'agrément. Tu agrées la situation dans laquelle tu es. Tu dis, si Allah Azza wa Jal m'a prescrit cette maladie, m'a prescrit cette pauvreté, m'a prescrit cette épreuve, je dois en être satisfait. Et c'est là où tu montes dans les degrés les plus hauts. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit la vie des prophètes, des messagers, qui sont les êtres les plus proches d'Allah Azza wa Jal, et les meilleurs parmi les êtres humains, nous voyons que dans leur vie matérielle, si j'ose dire, sont toujours passés par des épreuves. Les pires des épreuves que l'on puisse imaginer. Mais ils étaient dans le degré de la satisfaction. Et Allah Azza wa Jal a voulu, par les épreuves qu'il leur a faites, il a voulu les élever vers ce degré auquel ne parviennent que les meilleurs. C'est pour cela que Ibn Qayyim dit, on ne peut atteindre la vraie satisfaction de Dieu que lorsqu'on satisfait trois conditions: l'égalité du bienfait et de l'épreuve à tes yeux. Ils sont pour toi la même chose. Que tu sois dans la facilité ou dans l'adversité, tu es stable dans ton comportement et dans ton attitude. Arrêter la dispute avec les gens et ne pas manifester du besoin envers les gens. وهذا أيها الإخوة الكرام ما قلناه هو مفهوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم حين قال ما من مسلم تصيبه مصيبة يقول ما أمره الله اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به بما أمرنا الله عز وجل والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني المسلم لما تصيبه هذه المصيبة ينادي إنا لله وإنا إليه راجعون. متى تقولها؟ لما تصيبك المصيبة. فالمصيبة في بعض الأحيان أيها الإخوة الكرام تكون معراجا إلى رضا الله تبارك وتعالى، تكون سببا بأن تحقق في نفسك هذا الرضا الذي يبتغيه كبار العباد لله تبارك وتعالى، فيرفع الله عز وجل مقامك بها. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا الذي تقول، أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يعني العبد إذا قال ذلك وتحقق في نفسه بذلك بما يقول أخلف الله عز وجل له خيرا من المصيبة التي كان فيها. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أما بعد فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. جوج كلمات. أما بعد فإن الخير كله في الرضا. هذا باش ينصحوا، هذه هي يعني التعليمات اللي تجي من رئيس الدولة، تعليمات يعني ربانية، لأنه يعلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إذا تحقق بهذا كان عدلا بين الناس وحكم بالعدل بين الناس. إن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى فذلك خير وإلا فاصبر. يعني الصبر هو أقل درجة من الرضا، ولكن عليك أن تصل إلى المرتبة العليا ألا وهي الرضا بالله تبارك وتعالى والرضا بقدر الله عز وجل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا. هذا باش تحقق الرضا ديالك. إلا بغيتي الرضا ديال الله عز وجل خصك ترضى في الحالة اللي انت فيها. فمن إذا ابتلاك الله فرضيت رضي الله عنك، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومن سخط يعني الذي لم يقبل ذلك وكان يعني هلوعا بما أصابه فله السخط من الله تبارك وتعالى. Donc ces valeurs que nous sommes en train d'expliquer, chers frères, c'est ce qu'on trouve dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Muslim et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'est pas un musulman touché
par un malheur. Il n'est pas un musulman touché par un malheur et qui ne dise c'est à Allah que nous appartenons et c'est à Allah que nous allons revenir. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à Allah que nous allons revenir. Cette phrase-là, Allah Azza wa Jal l'a citée dans le Coran lorsqu'il a dit ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc c'est la phrase que doit répéter le musulman lorsqu'il est touché par un malheur, lorsqu'il est touché par une épreuve. Donc il n'est pas un musulman touché par un malheur et qui nous dit c'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Oh Allah, récompense-moi dans mon malheur. Donc tu dis cette invocation. Oh Allah, récompense-moi dans mon malheur et remplace-le par meilleur que lui. Et remplace-le moi par meilleur que lui, sans qu'Allah ne le récompense dans son malheur et lui accorde meilleur que lui. Donc à chaque fois que le musulman manifeste, bien entendu ces paroles-là, elles n'émanent que de quelqu'un qui a de la satisfaction dans le cœur. Sinon, il n'osera pas dire ces paroles-là. Ou bien il va les dire mécaniquement, mais il n'est pas imprégné par leur signification et leur sens. Et dans ce cas, Allah Azza wa Jal ne lui remplacera pas meilleur que son malheur. Mais lorsque le musulman dit cette phrase-là et répète cette invocation-là, tout en étant convaincu de ce qu'il est en train de dire et insistant dans ce qu'il est en train de dire, sans que Allah Azza wa Jal ne lui donne une bonne situation. Omar ibn Khattab a envoyé une lettre à son gouverneur en Irak, Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, et il lui a dit Inna al-khayra kullahu fi ar-rida. Le bien entier réside dans la satisfaction. Le bien entier, tout le bien d'ici-bas et de là réside dans la satisfaction. Si tu peux être satisfait, fais-le. Sinon, sois patient. Regardez, deux phrases. Si tu peux être satisfait, fais-le. Sinon, sois patient. C'est dès là qu'on comprend qu'Omar ibn Khattab est en train de lui montrer que la patience est un bon degré, c'est bien. Mais il y a au-dessus de la patience, c'est la satisfaction. Tu patientes dans le malheur, mais le mieux c'est que tu patientes et tu agrées ce malheur-là, tu es satisfait de cette situation de malheur parce que tu sais qu'elle peut être un ascenseur qui te mène vers Allah Azza wa Jal et qui te fera profiter de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, si Allah agrée des gens, si Allah aime des gens, si Allah est satisfait de certains gens, il les éprouve. Celui qui se satisfait aura la satisfaction de Dieu. Celui qui se satisfait aura la satisfaction de Dieu. Et celui qui sera rebellé, ou celui qui se rébellera, il aura le châtiment de Dieu. Celui qui se rébellera, il aura le châtiment de Dieu. Donc telle est la manière avec laquelle nous devons nous comporter avec Allah Azza wa Jal, et telle est la manière avec laquelle nous devons adorer Allah Azza wa Jal lorsque nous sommes dans la difficulté autant que lorsque nous sommes dans la facilité. Nafa'ani Allahu wa iyyakum bil Qur'an al-Karim wa bi hadith sayyid al-awwalin wal akhirin wa ghafara Allahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa yarhamullahu 'abdan qala amin. Alhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كلنا يعرف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. هذا واحد من كبار صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المبشرين بالجنة ومن الذين دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بأن يستجيب الله دعوتهم. فكان سيدنا سعد كلما دعا الله عز وجل استجاب له. وكان في آخر حياته قد فقد بصره، كف بصره، فكان بجانبه ابن له فقال له يا أبت أراك تدعو للناس، لأن الناس كلهم كانوا يأتون إليه حتى يدعو لهم بالخير لأن دعوته مستجابة. فقال له يا أبت أراك تدعو للناس فهلا دعوت لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ أنت قاس مذهب الناس تدعي لهم وادعو الله عز وجل أن يرد عليك بصرك، أن يرد لك بصرك. فبما أجابه سيدنا سعد رضي الله عنه قال يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري، قضاء الله أحب إلي من بصري. هذه لا يستطيعها إلا كبار المؤمنين أيها الإخوة الكرام، هذه لا يستطيعها إلا الكبار. لذلك حتى سيدنا أيوب عليه السلام ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين،
يعني لم يتجرأ حتى يقول له يا ربي اشفيني، قال إني مسني الضر يعني وأنا راضي به وأنت أرحم الراحمين. هذه في حد ذاتها دعوة وإن لم تكن ظاهرة. وهذا هكذا كان حال سيدنا سعد بن أبي وقاص. قال له قضاء الله عز وجل اللي ارتضاه لي أحب إلي من بصري. البصر هذا اش غادي ندير به؟ البصر بعد الموت لن ينفعك لا بصرك ولا شيء، لأن هؤلاء الناس أيها الإخوة الكرام كانوا متعلقين بالآخرة. كان همهم الواحد هي الجنة، نوصل للجنة. أما الدنيا تعتبروها مشات، ذاك الهم اللي فيها وذاك الألم اللي فيها والمصائب، كل ذلك أيها الإخوة الكرام يفنى بالموت. يعني لما غنجيو للقبر، الإنسان اللي كان يعيش في النعم ديال الدنيا كلها تيولي بحاله في الظاهر بحال الإنسان الذي كان يعيش في الابتلاءات التي لا يمكن أن نتصور. ولكن في واقع حال من المفلح؟ المفلح هو الذي صبر ورضي بما آتاه الله تبارك وتعالى. وهذاك الشيء باش هاد الناس هادو كانوا عايشين في الآخرة، عندهم رجل في الآخرة ورجل في الدنيا. فمهما كان مرضهم ومهما كان الابتلاء الذي يمرون به، كان هدفهم هو أن أنال رضا الله. أنا اللي تهمني هو رضا الله عز وجل. إذا وصلت له عبر الشكر مزيان، إذا وصلت له عبر الصبر فذلك فيه كذلك خير. فأنا راض بالامتحان الذي وضعه الله عز وجل لي. راه بحال الأستاذ ولله المثل الأعلى. الأستاذ لما تمتحن التلاميذ ديالو، التلميذ الناجب كيف ما دار له الأستاذ الامتحان، حط له سؤال بهذا الشكل ولا بهذا الشكل ولا بهذا الشكل، تيقول لك أنا كيف ما كان السؤال الحمد لله الدروس ديالي أنا حافظ صواري كما تنقولوا، حافظ صواري وغادي نجاوب هكا ولا هكا ولا هكا. لأن الآخر واخا تيكون يعني في السراء فهو كذلك امتحان. ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه يقول: نعمته فيما زوى عني خير من نعمته فيما أعطاني، فلقد رأيته أعطاها أناسا فاغتروا. يعني نعمة الله عز وجل في الأمور اللي حيدها لي، نعمته فيما زوى عني خير من نعمته فيما أعطاني. علاش؟ لأنني شفت الله عز وجل أعطى نعم لبعض الناس ولكن اغتروا بها. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ففي بعض الأحيان الله عز وجل يختار لك المصائب لأن فيها خيرك، فيها خيرك. كون يوضعك الله عز وجل في السراء غادي تبتعد عنه، تكون بعيدا عن الشكر، وقد تطغى في حياتك وقد تبتعد عن العبادة. فلذلك يحب الله عز وجل لك الخير. ولله المثل الأعلى. الطبيب حين يضع مريضه أمامه ويفتح له بطنه، تلقى يفتح له بطنه ولا تيضرب له الإبرة ولا تعطيه الدواء، الآخر يتألم. في ظاهر الأمر نقول هذا الطبيب لا يفعل إلا شرا مع هذا المريض، ولكنه يريد له الخير. وهكذا ولله المثل الأعلى تعامل الله عز وجل معنا أو مع بعض عباده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله أعلم بنا وأعلم بأنفسنا وأعلم بعبادتنا وأعلم بما في قلوبنا، فالله عز وجل يختار لكل واحد منا ما يوافقه في عبوديته لله تبارك وتعالى، إن كان مخلصا لله وإن كان صادقا مع الله عز وجل. ولذلك على العبد أن يكون مطمئنا وراضيا بقدر الله تبارك وتعالى. كان بشير الطبري، هذا ماشي الطبري المفسر، واحد آخر من الشام. بشير الطبري هذا كان رجلا غنيا، وكان صاحب مزرعة فيها 400 جاموس. تعرفوا الجاموس بحال البقر. فهجم الروم عليها وسرقوا له الجواميس كلها، سرقوا له البقر 400 راس كلها سرقوها. وكان عنده 100 عبد يحرسون تلك الجواميس، كان عنده 100 عبد. فأرسل هؤلاء العبيد إلى بشر يخبرونه الخبر، قالوا الروم هجموا علينا وقد أخذوا كل قطيعك إلى آخر رأس منها. فجاء بشير الطبري رحمه الله مع ابن له، كان يعني يرافق ابنا له في ذهابه إلى المزرعة. فلما وصل المزرعة يعني لقيه العبيد وهم يبكون، فقالوا يا سيدنا يا مولانا أخذت الجواميس، سرقت الجواميس، ذهبت الجواميس. فأجاب رحمه الله: وأنتم أيضا يعني ذهبتم أيضا، فاذهبوا فإنكم أحرار لوجه الله عز وجل. 100 عبد
قال لهم الجاموسات مشاو البقر مشى كله حتى انتم احرار سيروا كلكم في سبيل الله صرحتكم واعتقت رقابكم في سبيل الله. فقال له ابنه افقرتنا يا ابتاه. صافي رجعتينا فقراء. مشاو الجواميس ومشاو العبيد. كنا على الاقل نبيعوا دوك العبيد في سوق النخاسه ونجيبوا شويه الفلوس. افقرتنا يا ابتاه. فقال اسكت يا بني فان الله تبارك وتعالى اراد ان يبتلي رضاي. ربي بغى يبتليني واش تنرضى ولا ما تنرضاش. انا كنت راضي بالجواميس وبالغنى ولكن ربي بغى يبتليني واش غادي نكون راضي بالفقر اذا اختاره لي. ان الله تعالى اراد ان يبتلي رضائي به فاحببت ان ازيده. يعني بغيت نبين له بان الرضا انا نرضى بالجواميس تمشي ونرضى حتى هاد العبيد هادو يمشيوا لي وابقى بلا شيء. وهذه قمه الرضا بالله تبارك وتعالى. Saad ibn Abi Waqqas, ses frères, était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son invocation était agréée par Dieu. Allah azza wa jal exauçait toujours ses vœux. Et les gens venaient le voir pour qu'il invoque Allah azza wa jal pour eux, puisque son vœu était exaucé. Et à la fin de sa vie, il a perdu la vue. Et son fils lui a dit un jour, cher père, je vois que tu n'arrêtes pas d'invoquer Allah azza wa jal à l'avantage des gens, pour les gens. Pourquoi tu n'invoques pas Allah Azza wa Jal pour qu'il te restitue la vue? Au moins que tu commences par là. Demande à Allah de te restituer la vue. Et regardez la réponse de celui qui est satisfait de l'état dans lequel Allah Azza wa Jal l'a mis. Il lui a dit, fiston, l'agrément de Dieu, ou bien le destin des dieux m'est plus agréable que ma vue. Le destin de Dieu m'est plus agréable que ma vue. Et on rapporte que Bishr al-Tabari, ce n'est pas l'imam Tabari l'exégète, mais Bishr al-Tabari c'était un grand ascète qui vivait à Cham. Il avait un troupeau de 400 vaches et il avait 100 esclaves. C'était quelqu'un de très riche. Il avait une ferme dans laquelle donc, il y avait ces vaches-là. Et un jour, les Byzantins avaient attaqué donc, la ville de Cham et ils avaient volé les 400 vaches de Bashir al-Tabari. Et donc les esclaves ont envoyé At-Tabari pour le mettre au courant et il est venu avec son fils. Dès qu'il est venu à sa ferme, il a rencontré les esclaves qui étaient en train de pleurer, lui ont dit tout est parti, tout est parti, toutes les vaches sont parties. Et Bachir leur a répondu, vous aussi vous pouvez partir, je vous affranchis pour Allah Azza wa Jal. Je vous affranchis pour Allah Azza wa Jal. Et là son fils s'exclama en lui disant, cher père, tu nous as appauvris comme ça. Maintenant, on n'a rien, ni les vaches, ni les esclaves. Tu nous as appauvris comme ça. Et Bashir Tabari lui a répondu, écoute fiston, Allah Azza wa Jal a voulu éprouver ma satisfaction de lui. Dieu a voulu éprouver ma satisfaction de lui. Ça veut dire, il a voulu m'éprouver, est-ce que je serai satisfait dans la disette, dans la pauvreté, comme j'étais satisfait dans la richesse. Et j'ai voulu lui montrer, donc de moi, le meilleur de moi. Donc non seulement je lui ai montré que je suis satisfait d'avoir perdu les 400 vaches, mais j'ai libéré et j'ai affranchi les 100 esclaves pour lui montrer que je peux basculer de l'état d'une richesse extrême à l'état d'une pauvreté extrême et rester dans le même état de satisfaction à l'endroit de mon Seigneur. C'est un degré bien entendu difficile à atteindre pour monsieur tout le monde, pour n'importe quel musulman, mais encore faut-il que le musulman au moins fasse un effort pour parvenir à cet état. Et il faut toujours qu'on relativise les difficultés par lesquelles nous pouvons passer, les épreuves par lesquelles nous pouvons passer, en se disant toujours, je dois toujours chercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, soit à travers la reconnaissance lorsque je suis dans un état de facilité, soit à travers la patience lorsque je suis dans un état de difficulté. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته مجموعة من الإخوة والأخوات يطلبون منا الدعاء لمرضاهم فنسألك يا شافي يا عافي أن تشفي مرضى المسلمين
اللهم اشفيهم عاجلا غير آجل. رب الناس أذهب عنهم الباس، اشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، برحمتك وجودك يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.